Hello guys, maayong utusan yung tanan niya guys. Sa tanang mga paparon guys. Happy Father's Day guys sa tanang mga papa niya guys. Happy Father's Day. Guys, minute ta guys. Ito ta. Guys, ito ta guys. Ito ta guys. Susulan guys kay Itlog! Itlog guys. Dalawa sa ASAP IG or It Girls. Ano na yung sa akin? And they are celebrating their birthdays with us. Let's all welcome home for ASAP 30 Leon ASAP IG. May ginamos guys! Diana! Ulit guys! May bulan. Muna celebrate mo sa Father's Day guys. Happy Father's Day sa mga papa din ha. Nagkamot para makakaon ng ilang pamilya. Happy Father's Day. Sa tanang mga papa diya guys, ha? Happy Father's Day. Sa tanang papa. Ay Father's Day rin guys. Ato sa nipos ni